Hello guys, another day, another vlog. Okay, ako ang idol ni Tira. Yun. This is game between St. Mary's Academy School versus RM. Di ko alam tong ano RMN. Ito po ay alumni 14 seconds up. Alumni League. 10 seconds. Yan. Elcano. Grabe, kills Magtik! Kills Magtik, kaway-kaway naman dyan. Ang opisiti natin ngayon, ang aming grupo sa BAP Roll the Ball. Yan po, si Capito Ruli Lakyo. Lazada. Sa Lazada. Salada. 3 points. 3 points. Yo, kaway-kaway. Brought to you by Seafood. Yan, si Capito Ril Rasaga. Score natin. Lamang po ang RMNS. RMNHS. Ramon magsaysay pa yan. Ayun. Ayun. Yung idol ko. Wow! Shoutout po sa BAP Roll the Ball. Ayan oh. Mayong punta guys. Oh. Nataron direga sa sports complex para sa paghatag may serbisyo. Ayos. From the free throw line. Kulang. Go! Go! Go, Binjay! Grabe, focus kayo. Grabe, ang idol ako. Jude Baliser. Okay. Ayay. Shit. Ay. Ano ba? Yung tawagan namin ng kaibigan ko ay shit. Yun ang tawagan namin dalawa. Shit. 14 seconds. Foul. Foul, jersey number Ang tawag ni 39 seconds, Capito Roli. personal foul, third team foul. Illegal use of hands. Basket po ang first throw. Perfect. Kaway-kaway. Fourteen seconds. 10. Sayang. Kills Magtik. Kills Magtik! Kills Magtik! Kills Magtik! Yan si Carion. Classmate ko yan sa college. Tapos magaling talaga yan dati sa basketball. Magaling. Ayan si 2 points. attorney. Easy basket lang kay attorney. Foul, foul yan, foul. Foul, jersey number 15. Natagak ko. Personal foul, warning for penalty. Go, natagak ka mo. Natagak ba? Mata, natagak. Lagi, mau niya. Sinalbahis defense. Fourteen seconds. Nice block. Grabe depensa. 2 points. Grabe yung mga moves na yun. Magaling.
Galing kang kupal ka. 40. Shot. Out. Yan, galing to. 2 points. Baguio. Kulana. Ah! Guard holes! Ay, kaway ni! Sabi, varsity yun dati. Varsity ng ano. At saka coach din ito. Mga ganyan. 4 points 30. Basic ba? Mga basic. Teka. 2 points. Oh! By set. Hey! Hey! Yan po. Hey! Hey! Travel Benedict. Hey! Ganyan ba? Derek Ramsey yan dito sa amin. Kaya mga Derek Ramsey ang galawan. Bali, istriktuhan mo personal kaway-kaway mo na. Grabe. Grabe. Grabe, bay. Eh. Talaga, magaling na. Player talaga yan dati sa amin sa Barangay Bara. Noong kabataan niya, magaling talaga siya, attorney. Tapos yung anak niya, naging varsity rin sa isang university sa Cebu. Iwan ko kung anong university yun. 37.0 seconds remaining time to end the third period. O yan. Lamang na lang ng isang puntos ang Ramon Magsaysay. Ay! Andito si ano? Ito. Coco Martin ng Meg. Shoutout nga pala sa'yo, Meg, ha? Ito. Coco Martin. Dati watiri yan. Yan na. Derek Ramsey. Okay, yun guys. Next period na naman. Ito guys, yung mga officiating natin, mag-usap-usap yan pagkatapos. Ayan, oh. Yan, mga ganyan. Bap-rollable yan. Oh. Si Bugaynon. Ito yung provincial commissioner namin sa Zamboanga del Norte. Yan, oh. Magandang umaga, guys. Magaling pa rin. Kahit minsan lang makapag-opisit, magaling pa rin. Seconds. Wala na, mapasahan. Yung rim na lang. Ayun na. Ang magaling. Magaling si Kels Bagtik, magaling na sa basketball, magaling pa sa billiard. Grabe, magaling sa billiard. Kels Bagtik. Wala na. Dapat nagdasal na lang siya. Ayun na. Wala na. 2 points. Simple basket na. Lamang na po ang St. Mary's Academy. Last 2 minutes na po. Short pa yung layup ni attorney, oh. Sayang. Nako, basket count pa. And 1 pa
Ayan, ang score. Basket count, foul, jersey number 8. Nako, 80 all. 147 na lang ang Warning for penalty. time. Bonus throw. Nako, napakaganda ng laro ah. Grabe. Sino kayang papalarin ito? Nako, lamang na. Ayan po. Lamang ng 3 points ang Ramon Magsaysay. 18 seconds remaining time. Shot clock 14. 18 seconds. 10 seconds. 5. Foul, jersey number 5. Penalty. Second personal foul. 9 seconds. Penalty na po. Remaining time, 9 seconds. Ayan. Pare! Ha? Kaway yung pare ko ba? Nako, basket. First throw. Second throw. Oh. Dapat foul. Foul ito. 9 seconds, quick foul. Foul, jersey number 15, penalty. Penalty na Third po. personal foul. 7.9 seconds. Ito po yung mga player. Ayan o, si Gio. Ayan o. Varsity sa Boulevard yan. Yan, first throw. Pumasok. Yan. Buenas pa, buenas pa, buenas. Buenas pa po. Panalo po. Panalo ang team Ramon Magsaysay. 82 against 84. Yan. A winner, Arban Pierre. MVP. Hintayin po natin yung ano. Salamat isip. Ito. Sayang. Hintayin natin yung resulta sa statistics kung sino ang maging best player ng Ramon Magsaysay. Meron na po resulta sa best player. Yan po ang best player of the game. Sige na. Sige, tira. Ito na po yung kaway-kaway. Yan po ang best player of the game. Oh. Okay. Yan. Okay. Good job. Best player. Shout out Redwine TV. Makita ka sa YouTube. Ito mo, Oh. sa live tira. Shout out sa inyo sa Redwine TV. Sa Redwine TV Redwine TV. Shout out nyo. Yun ang panalo winning team. Talong na yan ng base, Angel. Ramon Magsaysay. President, aga mong uniform. Okay. Ito yan, panalo po. Jesus is the light.